So let's have times the length and width. So 15.2 plus 2 width and 6.5. So 15.2 plus 2 and 6.5 equals 30.4, and 6.5 times 2 equals 30, and the total of 43.4 cm. So mauna siya ang sa rectangle na solve. Then another example is pentagon. Another example is pentagon. Let's have example of pentagon. So na siya sa pentagon, na siya ay 73.1/2 cm. So pentagon, the figure is regular pentagon if a side will be short. So 73 and 2 plus 73, 1.5 plus 73 and 1.5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 73 and 1.5 plus 73 and 1.5. So ang sa pentagon na atay 5 ka numbers. 1, 2, 3, 4, 5. So ang galing siya, i-add lang din siya sa dali. 5. Aning 5, ibuha ni diriya siya sa pila ka buok ang number. Then i-copy lang